সময় যে উত্তাল পরিস্থিতি আমাদের গোটা দেশ এবং রাজ্যে, সেই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে মহিলারা সমস্ত ধরনের লড়াইয়ে আছেন। সেই লড়াইয়ের অভিমুখকে আরও শক্তিশালী করা এবং বিজেপি আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বার করে গড়ে তোলা, পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে বিজেপি আরএসএসের সাথে তৃণমূলের দুর্নীতি, স্বৈরাচার, তার বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ ওই সভা এবং ওই সভা উপলক্ষে সভা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য সমাবেশ 30 তারিখ জলপাইগুড়ি শহরে। সেই প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে উচ্চারিত হবে। আমরা বলতে চাই, গণতন্ত্র, সমানাধিকার, নারী মুক্তির যে লড়াই আমাদের সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি করে, সেই লড়াইয়ে সমস্ত মহিলাদের, সমস্ত প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের জন্য, তাদের অধিকারের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, সমান অধিকারের জন্য আমরা সকলের পাশে রাজনৈতিক রং না দেখে সব সময়ের জন্য ছিলাম, আছি, থাকব এবং তাই তাদেরকে নিয়ে আরও দুর্বার, তীব্র, তীক্ষ্ণ লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ আমরা ওই সভা এবং প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে নেব। কোন কোন রাজ্য আসবে? ভারতের সমস্ত রাজ্যই আসার কথা। ত্রিপুরা আসবে, মণিপুর আসবে, আসাম আসবে, সমস্ত রাজ্যই আসার কথা। তামিলনাড়ু আসবে, তেলেঙ্গানা আসবে, অন্ধ্রপ্রদেশ আসবে, সমস্ত রাজ্যই আসার কথা। আসবেন গুজরাট আসবে, রাজস্থান আসবে, বিহার আসবে, আসবেন আমাদের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক, জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের সাধারণ সম্পাদক মারিয়াম ধাওয়ালে, আসবেন প্রেসিডেন্ট পি.কে. শ্রীমতী, আসবেন আমাদের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠা প্রবীণা নেত্রী সুভাষিনী আলী সহ আরও অসংখ্য নেতৃবৃন্দ। আমরা সমস্ত কমিটি যেভাবে আমরা সামনের দিনে চলতে চাই, এই বিজেপি আরএসএসকে সারা দেশের ক্ষেত্রে মোকাবিলা করা এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপি আরএসএসের পাশাপাশি তৃণমূলকে, যে দুর্নীতি, যে স্বৈরাচার, যে নৈরাজ্য তৃণমূল তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবার শপথ আমরা ওই সভা থেকে নিতে চাই। নয়, আমরা চাইছি এর বিরুদ্ধে মানুষকে আরো সচেতন করতে, আরো মানুষকে गणतंत्र समान अधिकार पताका तले आरो नहीं आसते। अगर हम लोग ये काम कर नहीं पाएंगे तो और कब करेंगे? हमारा महिला लोग को, हमारा इलाका का हमारा जवान लोग को आज जो हालत हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी एकमात्र है बीजेपी सरकार। अभी 2 दिन हुआ, अभी हाल फिल में 22 तारीख का जो घटना हुआ, पूरा देश भर अभी इस ढंग से प्रचार कर रहा है। जो मुस्लिम लोग ही इस घटना के लिए दायी है और मुस्लिम लोग को कारण ही इस धर्म का कश्मीर का घटना हुआ है। मगर कश्मीर का जिस लोग आज बोलता है, जो माइनॉरिटी के लिए दायी है, हम लोग बोलना चाहते हैं देश आजाद करने के लिए हमारे महिला ने बहुत आत्मदान दिया है, बहुत महिला शहीद हुआ है। हम लोग 27 अप्रैल नारी शहीद दिवस अभी पालन किए हैं। भारतवर्ष स्वाधीनता का हमारा जो लिस्ट है इंडिया गेट में नाम स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का नेता लोग 8 साल, 10 साल, 12 साल जेल दिए हैं, मगर कभी लिखे नहीं जो मुझे छोड़ दिया जाए, हम और ये संगठन करेंगे। हम आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं, इस परिस्थिति में हमारा जवान, हमारा घर का लड़का, हमारा घर का शिक्षित लड़की काम काज नहीं है। यंग जनरेशन नशा में गुम हो जा रहे हैं। हर जगह में देखिए ड्रग और इसका जो बिक्री हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग को प्रचार करना है। इस प्रचार को ले जाने के लिए आप लोग के पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है, हम लोग को 30 तारीख एक खुला अधिवेशन होगा आप लोग को जलपाईगुड़ी शहर में। और इस शहर में होने के कारण हमारा सर्वभारतीय केंद्रीय कमेटी का सदस्य उन लोग भी रहेंगे और हमारा गणतांत्रिक आंदोलन के नेता वो भी रहेंगे। हम लोग आप लोग बस सुभाषिनी आली
हमारा ऑल इंडिया का मारियम धवाल, पीके स्मृति, हमारा स्टेट का कोनिनिका भी वो तो रहेंगे, और हमारा सबकी चहेता हमारा मोहम्मद सलीम जी भी वापस रहेंगे। हम सबको पास यही आवेदन करना चाहते हैं, इस सभा का जो होगा, इस सभा को सामने रखते हुए हमारा यहाँ का जितनी भी जलपाईगुड़ी का आसपास में जितना उसको टच में जो जिला है, जो लगवा जो बॉर्डर है, सभी जगह में हम लोग को ये हमारा प्रचार करना होगा। हमारा प्रचार करके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस समावेश में लाना होगा, और इस समावेश के अंदर में हमारा जो संगठन है, सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति, जो भारतवर्ष स्वाधीन होने से पहले महिला आत्मरक्षा समिति छिलो, পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি 1981 সালে আমরা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি হয়েছি। আজ আমাদের রাজ্যে 25 লক্ষের উপরে আমরা মেম্বার আছি। আমরা তাই সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করব, আমাদের সংগঠনটা মহিলা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সংগঠনটা আরও কীভাবে মজবুত করা যায়, মানুষের রুজি রুটির লড়াই, মানুষের যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, এই লড়াইটাকে আরও প্রচার করে মানুষের কাছে নিয়ে গিয়ে আমরা আশা ভরসা রাখি। জলপাইগুড়ি জেলা আমাদের গর্ব, এই পাহাড় অঞ্চলে বহুত লড়াই হয়েছে, এইখানেও বহু সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরে মানুষের কাছে, মানুষের ঘরে ঘরে যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি, সেই বার্তা নিয়ে আমরা এই কাজ করব। এই আশা ভরসা রেখে সকলকে আমার এডুয়ার পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন লাল সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান, এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।